Entonces, este, este es el último audio, esta es la reunión número 8. Esta fue una reunión que se hizo posterior a que se había acabado como tal la primera parte de enseñanzas del estudio de la ansiedad. Solo que esta se hizo como unos 2 o 3 meses después, pero hacía parte como de la conclusión que de pronto había quedado inconclusa cuando se hicieron estas series. Entonces vamos a iniciar. Esta última se llama Paternidad de Dios o la paternidad de Dios. Graça e paz. Amém? Entonces, gracia y paz. Amén. Nós vamos encerrar um estudo que foi iniciado alguns meses atrás. O irmão Wagner, o Ricardo, os irmãos da comunidade convidaram para participar. Entonces aquí él está explicando, él dice, vamos a terminar, a concluir un estudio que iniciamos ya unos meses atrás por invitación del hermano Barner y el otro hermano que está ahí. Sobre ansiedade e depressão. Y fue un tema que se inició acerca de la ansiedad y la depresión Com os jovens. Con los jóvenes. Nós gastamos 7 reuniões estudando sobre esse tema. Nosotros gastamos 7 reuniones estudiando acerca de ese tema. E faltou nós mexermos num aspecto que nós vamos trabalhar essa noite. Y nos faltó mirar en un aspecto que es en el que nosotros vamos a trabajar esta noche. De forma bem sucinta, bem breve, que é a respeito da paternidade de Deus. Y es un tema que es muy breve, que es acerca de la paternidad de Dios. Porque é a única coisa que resolve a questão da ansiedade no ser humano. Porque es el único aspecto que resuelve el tema de la ansiedad en el ser humano. Aliás, o ser humano só é ansioso porque ele não se vê como filho. Entonces vamos a ver que el ser humano se ve como ansioso porque él no se ve como hijo. Nascido de novo. No se ve como un hijo nacido de nuevo. Só é ansioso porque ele não se vê como filho de Deus. Entonces se es ansioso porque no se ve como hijo de Dios. E isso, em geral, é crescente dentro de nós. A paternidade de Deus é assunto vasto. Entonces eso por lo general es algo que va como creciendo dentro de nosotros. Y la paternidad de Dios es un asunto que es vasto, que es amplio. Amplo, que nós vamos precisar da eternidade toda para entender. Y nosotros vamos a necesitar de la eternidad toda para poderlo entender. E o nosso coração vai gradativamente sendo conquistado. Porque nuestro corazón va siendo conquistado gradualmente por esse assunto. Por ese asunto. Então nós vamos aprendendo a descansar naquilo que Deus pensa sobre a nossa vida. Entonces nosotros vamos aprendiendo a descansar sobre aquello que Dios piensa acerca de nuestra vida. Em todas as áreas da nossa vida. Então, en todas las áreas de nuestra vida. Eu gostaria de trabalhar pouco com os irmãos esse tema essa noite. Entonces a mí me gustaría trabajar un poco este tema con los hermanos esta noche. Eu vou ler a porção que nós vamos estudar, porém eu vou me permitir não estudar isso de imediato. Entonces yo les voy a leer la porción que nosotros vamos a estudiar, pero no la vamos a estudiar inmediatamente. Preciso criar uma base de compreensão com os irmãos. Porque antes de eso necesito crear una base de comprensión con los hermanos. Mateus capítulo 3. Vamos ahí a Mateo capítulo 3. Versículo 13 a 17. Del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Mateo 3, del 13 al 17. A palavra de Deus diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ainda, capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformen en pães. Pues voy a pararlo ahí un poquito para tomarla. Entonces vamos a leer Mateo 3 del capítulo 13 hasta acabar el capítulo. Dice: entonces Jesús vino de Galilea y a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí pasa al capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí nos saltamos al 3 y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 6. E lhe disse, versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarden. Até aquí. Entonces aquí leemos el 5 y el 6. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Hasta aquí. Señor, danos compreensão da tua palavra. Señor, danos comprensión de tu palabra. Danos compreensão da posição que nós temos em ti. Danos comprensión de la posición que nosotros tenemos en ti. Danos compreensão do teu amor paternal por nós. Danos comprensión de tu amor paternal por nosotros. Ajuda-nos a vermos o Senhor nas nossas vidas. Ayúdanos a ver al Señor en nuestras vidas. Ajuda-nos a vermos a tua graça nas nossas vidas. Ayúdanos a ver tu gracia en nuestras vidas. Nós pedimos, em nome de Jesus. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Meus queridos, a ansiedade é um sentimento de apreensão. Mis queridos, la ansiedad es un sentimiento de aprehensión. Nós estudamos isso em várias reuniões. Não é nossa finalidade tornar a fazer isso. Nosotros ya lo vimos eso en las anteriores reuniones y no es nuestra finalidad hoy volver a retomar todo eso. A ansiedade é um sentimento de apreensão Pero la ansiedad es un sentimiento que oprime, que es de aprehensión que nós temos. y que nosotros todos tenemos. Todos nós a teremos na vida. Todos nosotros lo tenemos en la vida. Todos nós. Alguns mais, outros menos. Todos nosotros, solo que algunos más y otros menos. Alguns em períodos de forma mais intensa. Algunos en unos periodos más intensos, de una manera más intensa. É natural da vida determinadas situações demandarem dentro de nós mais sentimentos de ansiedade. Porque es normal que algunas situaciones de nuestra vida demanden dentro de nosotros algunos sentimientos de ansiedad. A Bíblia ela apresenta uma atitude que nós devemos ter com a ansiedade. La Biblia nos presenta una actitud que nosotros debemos tener con respecto a la ansiedad. A Bíblia diz em Mateus 6 e em Filipenses 4, não andeis ansiosos. Porque la Biblia nos dice en Mateo 6 y en Filipenses 4, no andéis ansiosos. A Bíblia faz pedido para que a ansiedade não me envolva a tal ponto que eu comece a andar nela. Y la Biblia nos enseña cómo manejar o cómo lidiar con la ansiedad a tal punto que ella no me envuelva y empiece yo a andar en ansiedad. Por que a Bíblia diz isso? Porque a ansiedade, ¿Y por qué la Biblia dice eso? apreensão, angústia, Porque la ansiedad, al ser un sentimiento de aprensión y de angustia, todos nós teremos em alguns momentos da vida. todos nosotros la tendremos en algún momento de la vida. Nós estamos num corpo caído, num mundo caído. Nosotros estamos en un cuerpo caído, en un mundo caído. Nós estamos num mundo cercado de pecado. Nosotros estamos en un mundo que está rodeado de pecado. Nós temos uma vida pela frente onde nós temos alguns oásis de gozo, Nosotros tenemos hacia el frente, enfrente nuestro, una vida donde tendremos algunos oasis de gozo, mas deserto a ser caminhado. pero también un desierto por ser caminado. Quando Moisés foi pedir para Faraó para deixar o povo sair do Egito, Cuando Moisés fue delante de Faraón y le pidió que dejara salir el pueblo de que dejara salir al pueblo de Israel de Egipto, Moisés, ali tipificando Cristo, Moisés, que ahí estaba tipificando a Cristo, ele diz assim: deixe sair o meu povo Moisés le dice así, deja salir a mi pueblo para que me celebre uma festa no deserto. para que me celebre una fiesta en el desierto. Essa vida, ela é para nós uma luta Esta vida es para nosotros una lucha constante, constante, uma luta especialmente contra as forças espirituais do mal, una lucha principalmente o especialmente contra las fuerzas espirituales del mal, que não querem que Cristo seja edificado que no quieren que Cristo sea edificado dentro de nós. dentro de nosotros. Todos nós temos isso. Todos nosotros tenemos eso. E esse texto é um texto sublime
para nós entendermos a força Y este texto es un texto sublime para que nosotros podamos entender la fuerza do assunto. del asunto. O assunto é tão significativo, nós não vamos entrar nisso que eu vou mencionar. Y el asunto es tan significativo, y no vamos a entrar en esto que yo voy a mencionar, Mas o assunto é tão significativo pero el asunto es tan significativo que por duas vezes que por dos veces, a voz do Pai vem sobre o Filho la voz del Padre viene sobre el Hijo e repete para ele exatamente a mesma coisa. y le repite a él exactamente la misma cosa, Em Mateus 3 e Mateus 17. que es en Mateo 3 y Mateo 17. Aqui no Jordão e depois no Monte da Transfiguração. Que aquí donde lo vemos es en el Jordán y después en el Monte de la Transfiguración. Ocorre a mesma frase. Ocurre la misma frase. Nas Escrituras nós temos um princípio. En las Escrituras nosotros tenemos un principio. Quando a Bíblia repete algo, Cuando la Biblia repite algo, a Bíblia vai explicar, a própria Bíblia. la propia Biblia va a explicar, Quando a Bíblia repete algo, é que ela está dando uma ênfase importante. y dice que cuando la Biblia repite algo es porque ella está dando un énfasis de importancia. Quando a voz do Pai aparece duas vezes, Cuando la voz del Padre aparece dos veces, significa que aquilo é uma ordem importante. significa que aquello es una orden importante. Quando José foi interpretar o sonho de Faraó, Y cuando José fue a interpretar los sueños de Faraón, José falou para Faraó assim: José habló para Faraón así. Faraó, o sonho é dúplice porque Deus se apressa em cumpri-lo. Le dijo: Faraón, el sueño es doble porque el Señor se apresura en cumplirlo. Então, quando nós temos uma verdade dupla, em verdade, Entonces, cuando nosotros tenemos dos cosas que vienen en dupla, como por ejemplo, en verdad, quando nós temos uma ênfase nas Escrituras, cuando nosotros vemos ese énfasis en las Escrituras, é porque aquela ênfase, ela é rica aos nossos corações. es porque aquel énfasis es algo rico para nuestros corazones. Ela é urgente aos nossos corações. Es algo que debe ser urgente para nuestros corazones. E nos 3 anos e meio do ministério do nosso Senhor, Y durante los 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor, a voz do Pai veio 2 vezes. la voz del Padre vino 2 veces. E por 2 vezes, a voz do Pai repetiu a mesma coisa. Y por 2 veces la voz del Padre le repitió la misma cosa. Este é meu, ele é filho, ele é amado, Y él dijo: Él es mío, Él es hijo, Él es amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. y en Él yo tengo todo mi contentamiento, todo mi placer. E o assunto é tão forte, mas é tão forte, Y el asunto es tan fuerte, pero tan fuerte, que Jesus então ele é tomado pelo Espírito Santo, ele é levado a um deserto para ser tentado. que el Señor es tomado por el Espíritu Santo, es llevado al desierto para ser tentado, Pelo diabo. E nós sabemos, os irmãos aqui conhecem isso bem, y fue tentado por el diablo. Y nosotros lo sabemos, y aquí los hermanos lo conocen muy bien. qual é a interpretação desse texto. ¿Cuál es la interpretación de este texto? Jesus precisava fazer aquilo que Adão não havia conseguido fazer. Y era que para Jesús era necesario hacer aquello que Adán no había conseguido lograr. Jesus, ele é o último Adão. Nosotros sabemos que Jesús es el último Adán, O primeiro Adão e o último Adão. porque sabemos que está el primer Adán y el último Adán. O primeiro Adão foi tentado pela serpente. El primer Adán fue tentado por la serpiente Sucumbiu. y ¿cómo se dice? Y bueno, y no, sí, pero, y no lo logró, o sea, digamos que perdió, no, sí, el enemigo lo venció. Mas o último Adão precisava vencer a serpente. Pero este último Adán, o sea, el Señor Jesús, necesitaba vencer a esa serpiente. Ele precisava mostrar que ele tinha condições de cumprir aquilo que o Pai pedia. Para él era necesario demostrar que él tenía las condiciones para cumplir aquello que el Padre había pedido. Então, Jesus não podia começar o ministério dele, senão com aquilo que era básico e essencial. Ele Entonces Jesús no podía iniciar su ministerio si no antes hacía aquello que era básico y esencial. tinha que vencer a serpente, Él tenía que vencer a la que serpiente. vencer Satanás. Él tenía que vencer a Satanás. Porém, a voz do Pai havia acabado de dizer para ele que ele era o quê? Filho. Sin embargo, nosotros vemos que aquí la voz del Padre le acababa de decir que él era un hijo. E Satanás, nas 3 tentações, vem sobre o filho e das 3 ele toma 2. Y Satanás en las 3 tentaciones viene sobre el hijo, y de estas 3 voy a tomar 2. Diz assim: se és filho, Perdón, y de estas 3 Satanás le dice así, le dice: si tú eres hijo de Deus. de Dios. Satanás sabe o valor que está num homem, numa mulher,
quando ele se vê filho de Deus. Porque Satanás sabe el valor que tiene un hombre y una mujer cuando ellos se ven a sí mismos como hijos de Dios. Quando ele se vê justificado pela fé. Quando ele se vê aceito pelo Pai. Cuando él se ve justificado por la fe y aceptado por el Padre. Quando ele vê que ele tem um Pai que é provedor, nutridor e sustentador. Cuando él ve que tiene un Padre que es proveedor, nutridor y sustentador. Pessoas, irmãos, que alcançam um coração tomado pelo Pai, meus queridos, Entonces, que hermanos y hermanas que alcanzan en su corazón, o que su corazón es tomado por esa paternidad de Dios. eles vão da fogueira cantando. Cuando ellos comprenden eso, ellos pueden ir directo hacia el fuego cantando. Eles vão para o palco com os leões cantando, Ellos pueden ir hacia el coliseo con los leones cantando, celebrando. celebrando. Porque eles têm dentro do coração deles uma profunda paz com o Pai deles. Porque en sus corazones ellos tienen una profunda paz con respecto al Padre de ellos. Justificados, pois mediante a fé temos Porque justificados mediante la fe tenemos paz com Deus. paz con Dios. Eles têm paz porque eles entendem Ellos tienen paz porque ellos entienden que há um Deus, mas não apenas um Deus. que hay un Dios, pero no es solamente un Dios. Há um Deus e um Pai. Porque hay un Dios y un Padre. Não é o caso nosso. No es nuestro caso. Mas nós temos 39 menções nas Escrituras. Pero nosotros tenemos 39 menciones en las Escrituras, Na boca de Paulo, em especial, especialmente por boca de Pablo, na boca de Tiago, en la boca de Santiago, de Pedro en la boca de Pedro e de João. y de Juan. Nós temos 39 expressões que dizem assim: Nosotros por boca de ellos tenemos 39 expresiones que dicen así. o Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Dice, el Dios y Padre, el Dios y Padre, el Dios y Padre. Efésios é aquela que mais encanta o meu coração. Y Efesios es aquella que más encanta mi corazón. Quando ele vira logo no início e diz Cuando él mira ahí al inicio y que dice o Deus e Pai nos tem abençoado com sorte de toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. cuando dice que nuestro Dios y Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Jesus. en Cristo Jesús. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. queridos, Deus, entendamos a mente do Espírito. Entonces, mis queridos, por favor, entendamos la mente del Espíritu. Deus fala de um Deus soberano, Dios habla de un Dios soberano, que é Deus de macro e de micro, que é que es Dios en lo macro y en lo micro, o sea, en lo grande y en lo pequeño. Deus de estrelas, mas é Deus de célula. También, así como es un Dios de estrellas, es el Dios de las células. Um Deus que governa tudo, Es un Dios que gobierna todo, que governa uma célula morta, porque não cai um fio do nosso cabelo sem que Ele o permita. que gobierna en las células muertas porque incluso Él tiene control de los cabellos que nosotros tenemos. Um Deus que tem tudo na mão dele. Imagina se alguém vai nos fazer mal Es un Dios que tiene todo en sus manos. Entonces imagínense si alguno nos va a hacer algún daño sem o governo dele, sin el gobierno de Él, sem o cuidado dele. sin el cuidado de Él. Isso nunca aconteceria. Eso nunca acontecería. Mas nós temos que lembrar que o Deus não é apenas Deus. Pero nosotros debemos recordar que Dios no es solamente Dios. Ele é também o nosso Pai. Él es también nuestro Padre. Ele é um Pai. A palavra Pai significa pater. No Y la palabra y la palabra Padre significa pater grego. en el griego, Da onde deriva a palavra pátria. que es de donde deriva también la palabra patria. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Y por esta causa me pongo de rodillas delante del Padre, De quem toma o nome, toda família. No original é toda pátria. de quien toma nombre toda familia y aquí en el original es patria, Diante de Deus. delante de Dios. Toda pátria, seja a pátria da CCM, seja a pátria da IBVO, onde eu reúno. Entonces, bien sea la patria, bueno, aquí le está diciendo los nombres de las denominaciones donde él ha pasado. Entonces, bien sea la patria de esta o aquella denominación donde nosotros nos reunimos. Seja a pátria do Brasil. Toda O bien sea la patria de Brasil. a pátria só se sustenta num Pai. Y toda patria solamente se sustenta en el Padre. Não tem outro jeito de ser sustentado, No hay otra manera de que pueda ser sustentada, a não ser esse bendito Pai. a no ser por ese bendito Padre. Então nós precisamos entender que a voz do Pai Entonces, nosotros necesitamos entender que la voz del Padre deseja vir sobre nós. desea venir sobre nosotros. E a voz, como a voz do Pai falou para o Filho,
Y así como la voz del Padre le habló al Hijo, dizendo que ele é meu, é filho, é amado, e o Pai tem todo para y así como esa voz del Padre le dijo al Hijo que Él es mío, que Él es Hijo y que Él es amado, y que en Él tiene todo su contentamiento, dizer nele, os nossos corações precisam ser visitados pelo Espírito Santo de Deus. de esa misma manera nuestros corazones necesitan ser visitados por el Espíritu Santo de Dios. E o Espírito Santo precisa comunicar: você é meu. Y el Espíritu Santo necesita comunicar a cada uno, usted es mío, Você é filho. usted es hijo, Você é amado. usted es amado, E eu tenho prazer em você. y yo tengo contentamiento y placer en usted. Queridos, quando alcançamos esse entendimento, Mis queridos, cuando nosotros alcanzamos ese entendimiento, nosso coração encontra descanso. nuestro corazón encuentra descanso. Nosso coração encontra paz com Deus e com as situações desta vida. Nuestro corazón encuentra paz con Dios y con las situaciones de esta vida. Só que, em geral, meus queridos, isso não acontece. Solo que por lo general, queridos, esto no acontece. Nós não recebemos essa visitação. Nosotros no recibimos esa visitación. Agora, eu vou colocar isso daqui num cantinho e eu preciso criar um parênteses com vocês. Y aquí yo preciso colocar algo que yo no les había colocado y vamos a hacer aquí un paréntesis con ustedes. Eu preciso pegar alguns textos com vocês sobre essa questão da paternidade. Yo necesito como mostrarles algunos textos para poder mostrarles a ustedes esta cuestión de la paternidad. Segurem o texto que nós vamos voltar. Abram em João capítulo 5. Entonces mantengan ese texto que tenemos ahí en Mateo y ya vamos a volver ahí, pero vamos a buscar ahora Juan 5, Juan capítulo Versículo 5, 19. Juan 5, 19. Diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Porque tudo quanto o Pai, tudo quanto este o fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Meus queridos, Jesus está ensinando um princípio. João 5,19. Ele está ensinando o seguinte: Casi no lo puedo pausar. Entonces dice 5, 19, 20 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, mis queridos, aquí vamos a ver qué es lo que nos enseña este texto y qué es lo siguiente: que o Filho de Deus, Jesus, que el Hijo de Dios, Jesús, só conseguia fazer o que ele via o Pai fazer. solo podía hacer aquello que veía que el Padre hacía. O coração do Filho, El corazón del Hijo, os olhos do Filho, los ojos del Hijo, estavam colocados no Pai estaban puestos en el o Padre tempo todo. todo el tiempo. Então Jesus está ensinando um princípio. Entonces aquí Jesús está enseñando un principio. Jesus está ensinando o princípio de que o Filho faz o que o Pai faz. Aquí Él está enseñando que el Hijo hace lo que el Padre hace. Nós repetimos as tendências dos nossos pais. Nosotros repetimos las tendencias de nuestros padres. Todos nós aqui, Todos nosotros aquí, sem exceção. sin excepción. Coisas boas que vieram do nosso Pai Celeste, Cosas buenas que vienen de nuestro Padre Celestial coisas ruins que vieram do nosso Pai terreno. y cosas malas que vienen de nuestros padres terrenales. Lembrando que a Bíblia menciona alguns pais. Sí, recordando también que la Biblia aquí menciona algunos padres. A Bíblia fala de Adão La Biblia habla de Adán como o pai daqueles que pecaram. como el padre de aquellos que pecaron. A Bíblia fala de Abraão, La Biblia habla de Abraham o pai da fé. como el padre de la fe. A Bíblia fala do diabo, La Biblia habla del o diablo pai da mentira. como padre de mentira. A Bíblia fala dos nossos pais terrenos, La Biblia habla de nuestros padres terrenales que todos nós temos, que nosotros todos tenemos. e a Bíblia fala de Deus como um pai. Para todos é usada a mesma expressão. Y la Biblia habla como... Esto no lo entendí. E a Bíblia fala de Deus como um pai. Y la Biblia habla de Dios como un padre. Para todos é usada a mesma expressão. Y para todos es usada la misma expresión, Pater, que es pater. provedor, nutridor, sustentador. Proveedor, nutridor, sustentador. Então a Bíblia está ensinando um princípio Entonces la Biblia está enseñando un principio, de que onde eu colocar os olhos, que en donde yo ponga mis ojos, eu vou fazer. Enquanto yo voy a hacer. o pai eu colocar os olhos, Y en cuanto yo ponga los ojos en el Padre, eu vou fazer aquilo que aquele pai estiver me levando a fazer. yo voy a hacer aquello que aquel Padre me está llevando a hacer. Se eu gosto da mentira, eu me relaciono com o pai diabo.
Si a mí me gusta la mentira, entonces me voy a relacionar con el padre diablo. Se eu não coloco os olhos em Deus Pai, Y si yo no coloco los ojos en Dios Padre, eu vou naturalmente fazer o que os meus pais me ensinaram. yo voy por naturaleza a hacer lo que mis padres me enseñaron. Aquilo que o pecado exerceu dentro de mim. Aquello que el pecado ejercitó dentro de mí. Meus queridos, é simples. Mis queridos, es algo simple. O único jeito de nós sermos filhos de Deus maduros La única manera en que nosotros seamos hijos de Dios é maduros se nós colocarmos os olhos no nosso Pai es cuando nosotros ponemos los ojos en nuestro Padre Celeste. celestial. Jesus, então, está ensinando a respeito disso, mas Entonces vemos que aquí Jesús está enseñando al respecto de esto. você quer ver que coisa maravilhosa? Pero usted quiere ver algo maravilloso. Vai até o capítulo 8. Vamos Olha a, esses 3 versículos agora no capítulo 8. vamos a ver aquí 3 versículos en el capítulo 8. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus Entonces, capítulo 8, versículo 32, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. queridos, o que nos liberta? A verdade. Y mis queridos, entonces, ¿qué es lo que nos trae libertad? La verdad. A verdade de quem Cristo é, revelando a verdade de quem nós somos. La verdad de lo que Cristo es, revelando la verdad de lo que nosotros somos. Porém, se você avançar um pouquinho mais no texto, no versículo 36, Pero si avanzamos un poquito más en el texto, ahí en el versículo 36, vai dizer assim: se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. entonces ahí dice así, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Presta atenção no que eu vou te dizer. Entonces, présteme atención en lo que voy a decir. Aprove ao Espírito Santo de Deus fazer um arranjo maravilhoso. Apruebe que aquí el Espíritu Santo de Dios está haciendo un arreglo maravilloso. Porque o Espírito Santo de Deus não disse que quem liberta é Jesus. Porque aquí el Espíritu Santo no está diciendo que quien liberta es Jesús. Nós sabemos que é Jesus, mas o Espírito Santo não usou a expressão Jesus. Nosotros sabemos que es Jesús, pero el Espíritu Santo no utilizó la expresión Jesús. O Espírito Santo, Jesus significa Salvador. Jesús significa Salvador, O Espírito Santo não usou a expressão Cristo, pero el Espíritu Santo no utilizó la expresión Cristo, que significa Messias, que significa Mesías, aquele que nos dá a entrada no reino eterno, aquel que nos da la entrada en el reino eterno, o ungido de Deus. el ungido de Dios. Aprove ao Espírito Santo não usar. O Espírito Santo não usou o nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces apruebe aquí que el Espíritu Santo no utilizó eso, tampoco utilizó ¿cómo dijo? Ungido de Deus. Aprove ao Espírito Santo não usar. O Espírito Santo não usou o nosso Senhor Jesus Cristo. El Espíritu Santo no utilizó tampoco la expresión nuestro Señor Jesucristo, Aprove ao Espírito Santo usar a expressão Filho. pero apruebe aquí que el Espíritu Santo utilizó la expresión Hijo. O que o texto está nos ensinando? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí el texto? Está nos ensinando que quando nós nos deparamos com a verdade Entonces aquí nos está enseñando que cuando nosotros nos encontramos con la verdad de quem Cristo é, de quién es, de lo que es Cristo, nós somos libertos. nosotros somos libertados. Mas nós só somos totalmente livres Pero nosotros na condição de solamente seremos totalmente libres en la condición de filhos. hijos. Quando você consegue se ver totalmente filho, Cuando usted consigue verse totalmente hijo, pertencendo a um pai, perteneciéndole a un padre, filho deste pai, hijo de este padre, amado por este pai, amado por este padre, cujo pai tem prazer em você. con donde Jehová tiene placer en usted, Quando você tem a realidade da filiação, cuando usted tiene esa realidad de esa filiación, você é totalmente livre das tendências pecaminosas que existem dentro de nós. usted es totalmente libre de esas tendencias pecaminosas que existen dentro de nosotros. Não abram, eu vou só citar. Primeiro aos Coríntios 1:9 diz assim: Entonces no abran, pero yo se los voy a citar. Primera a los Corintios, pecaminosas que existem dentro de nós. Não abram, eu vou só citar. Primeiro aos Coríntios 1:9 diz perdón, primera a los Corintios 1:9 dice así, assim: fiel é Deus, fiel es Dios, o qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. en el cual fuisteis llamados en la comunión de su Hijo. Meus queridos, nós fomos chamados à comunhão ali, novamente, não com Jesus, Entonces, mis queridos, si ustedes ven, nosotros allí somos llamados nuevamente a la comunión, no con Jesús, não com o Cristo. no con Cristo. Eu sei que é Jesus e que é o Cristo. Yo sé que se está refiriendo a Jesús y que Jesús es Cristo, Mas acho que os irmãos estão me entendendo. pero yo espero que los hermanos me estén entendiendo. Nós fomos chamados a uma comunhão
filial, Nosotros fuimos llamados a una comunión filial, onde nós temos que entender que nós somos filhos donde nosotros debemos entender que somos hijos de um Pai de un Padre que é nutridor, que es nutridor, que é provedor, que es proveedor, que é sustentador. que es sustentador, Nada nos falta. y nada nos falta. E se nós não temos alguma coisa, Y si nosotros no tenemos alguna cosa, é porque aquilo não nos é necessário. es porque aquello no es necesario. Porque dizer que o Pai não vai nos prover Porque decir que el Padre no nos va a proveer é dizer que o Pai não está cumprindo o papel dele de Pai. es decir que el Padre no está cumpliendo su papel de Padre. Meus queridos, que coisa impressionante. Mis queridos, esto es algo impresionante. Só que você quer ver a força do texto? ¿Usted quiere ver aquí la fuerza del texto? Olha agora o versículo 38. Miremos aquí en el versículo 38. Olha o que o texto diz, vai dizer assim: Y miren lo que el texto dice, y dice así. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Meus queridos, nós temos que tomar uma decisão. Mis queridos, nosotros necesitamos tomar una decisión De onde os nossos olhos vão estar colocados? de en dónde vamos a poner nuestros ojos. Se eu vou aprender ou não com este Pai. Si yo voy a aprender o no con este Padre. Se eu vou ter os meus olhos colocados neste Pai. Si yo voy a tener mis ojos puestos en este Padre. Se eu vou ter uma comunhão com este irmão mais velho, Si yo voy a tener una comunión con este hermano mayor chamado Jesus. llamado Jesús. Ele abandonou o direito de ser unigênito, Porque Él abandonó su derecho de ser unigénito, único, para ser primogênito, para ser primogénito, o primeiro de muitos. el primero de muchos. Porque ele queria nos ensinar o caminho de um relacionamento com o Pai. Porque Él nos quería enseñar el camino de tener esa relación con el Padre. É interessante como que a ciência vai comprovando as coisas. Y es interesante ver cómo la ciencia va comprobando las cosas. É muito interessante. Es muy interesante. A ciência descobriu recentemente Recientemente la ciencia descubrió que uma mulher, quando está grávida, quando ela está gestando, que una mujer gestante, cuando ella está embarazada, na 17ª semana de gestação, más o menos entre la séptima a la 10ª semana de gestación, ela discerne os sons graves. el bebé, más o menos de la séptima a la 10ª semana de gestación, ya empieza a distinguir los sonidos graves, Não os agudos, no los agudos. para desespero das irmãs. Entonces eso para que por favor lo tengan en cuenta las hermanas. Ele discerne os sons graves. Quem tem som grave? Ellos disciernen o empiezan a comprender los sonidos graves. ¿Y en casa quién es el que tiene un sonido grave? Os homens. Los hombres, O pai. el padre, Não a mãe. no la mamá. A Bíblia, queridos, ela demonstra que a aceitação da mãe La Biblia, queridos, nos demuestra que la aceptación de la madre é uma coisa natural. es una cosa natural. Pode até não acontecer. Não abram. Isaías 49, Y puede no acontecer y no abran, pero allá en Isaías 49, versículo 15 diz assim: 49:15 dice así. Pode, porventura, uma mãe esquecer-se de seu filho, Puede, por alguna razón, puede una madre olvidarse de su hijo que acabou de nascer? que acabó de nacer. Então, é uma retórica. Está colocando ali quase que uma resposta dizendo que não, que isso é um absurdo. Entonces eso es algo como retórico. Prácticamente ahí el mismo texto está colocando un no, que eso es algo absurdo. Aí o texto diz: aí, Y ahí el texto lo dice. ainda que isto viesse a acontecer, Y aunque esto llegara a acontecer, eu não me esquecerei de vós. yo no me olvidaré de ti. Queridos, entendam o que eu vou falar. Entonces, queridos, entiendan lo que yo les voy a decir. Em geral, nós temos aceitação de mãe. Por lo general, nosotros ya tenemos la aceptación de la madre, Nós temos necessidade da aceitação de quem? Do pai. pero nosotros tenemos necesidad de la aceptación de quién? Del Padre. Esse é o grande desafio nosso. Ese es un grande desafío nuestro. Esse é o grande desafio dos pais aqui. Es un grande desafío de los padres aquí. De fazer com que os filhos olhem para você e tenham prazer e alegria em você. De hacer que los hijos, o que la mirada pueda estar puesta de los hijos en los padres y que los hijos puedan ganar como esa aceptación de los papás. De tal maneira que você seja um canal, um modelo, um exemplo De tal manera que usted pueda ser un canal, un modelo, un ejemplo que transmite Cristo para o seu filho. que transmita a Cristo a su hijo. É tão interessante. Não dá tempo da gente mexer. Mas o Senhor Jesus ouve a voz do Pai em Mateus 3.
Entonces vamos a ver algo interesante y no tenemos tiempo para mirarlo detenidamente, pero nosotros vamos a ver allí en Mateo capítulo 3, E então ele é levado pelo Espírito ao deserto vemos cómo el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al para ser desierto tentado pelo diabo. E ali, então, o diabo para ser tentado por el diablo y allí el diablo questiona a paternidade dele. cuestiona la paternidad de él. Meus queridos, esses dias eu tive que pôr o joelho no chão, Mis queridos, yo estos días tuve que ponerme de rodillas, porque lendo as Escrituras, porque leyendo las escrituras, em Mateus 17, quando a voz do Pai vem pela segunda vez, cuando leí allí en Mateo 17, cuando la voz del Padre venía por segunda vez, aparece Moisés, aparece Elias. Pedro diz Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. allí vemos que aparece Moisés, aparece Elías, Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas, E a voz de Deus desce, Pedro, extasiado, diz, Senhor, vamos fazer 3 tendas. y Pedro ahí en su emoción súper extasiado dice, bueno, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. una para el Señor, una para Elías y otra para Moisés. E aí vem a voz do Pai que diz assim, Y ahí en este punto es donde viene la voz del Padre que dice así, este é meu este es mi filho Hijo amado, amado, em quem tenho todo o meu prazer. en que yo tengo toda mi complacencia. Mas aí é acrescentado uma coisa, Pero aquí añade algo más, a ele ouvi. a Él oíd. O Espírito está dizendo o seguinte, Y aquí el Espíritu está diciendo lo siguiente, se você olhar a lei, olha Cristo na lei. si usted va a mirar a la ley, mire a Cristo en la ley. Se você olhar uma profecia, olha Cristo na profecia. Si usted va a mirar una profecía, mire a Cristo en la profecía. Porque você tem que ouvir Cristo. Porque usted tiene que oír a Cristo. Porém, o que me levou a colocar o joelho no chão? Pero ¿qué fue lo que me llevó a ponerme de rodillas en el suelo? Jesus desce do monte da transfiguração Jesús desciende del monte de la transfiguración e ele se depara com um tumulto. y él se encuentra con un tumulto de gente. Qual tumulto? Nós temos um pai trazendo um filho. ¿Y cuál tumulto? Aquí nosotros tenemos a un padre trayendo a un hijo. O sea, en ese tumulto, Um filho possesso pelo diabo. que era un hijo que estaba poseído por el diablo. Meus queridos, não pode ser o que eu estou vendo. De novo. Y mis queridos, no puede ser que no podía creer lo que yo estaba viendo de nuevo. A voz do pai La voz del Padre se levanta. se levanta. A voz do pai se levanta na vida do filho. La voz del Padre se levanta en la vida del Hijo. E Satanás faz um levante contra a filiação. Y Satanás, aquí vemos que se está levantando, haciendo un ataque en contra de la filiación. A primeira é no nosso bendito Senhor. La primera es de nuestro bendito É no Señor. bendito Filho de Deus. Él es el bendito Hijo de Dios. Mas a segunda é o modelo das nossas casas. Pero en la segunda vemos cómo es vemos el modelo de nuestras casas. É o modelo que toda vez que o Evangelho for avançar no coração de um pai Y vemos que toda vez que este modelo va a avanzar en el corazón de un padre ou de uma mãe, o de una madre, Satanás fará um levante contra os nossos filhos. cada vez que nosotros vemos eso, vemos también cómo el enemigo Satanás se levanta en contra de nuestros hijos, de nosotros y de nuestros hijos. Porque ele não quer que haja um testemunho de Deus nesta terra. Porque Él no quiere que haya un testimonio de Dios en esta tierra. Ele não quer que o Evangelho seja compreendido nesta terra. Él no quiere que el Evangelio sea comprendido en esta tierra. Meus queridos, uma luta espiritual. Mis queridos, esto es una lucha espiritual. Mas uma luta espiritual roubando a filiação Pero es una lucha espiritual robando esa filiación nossa nuestra que nós temos em Cristo Jesus. y que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Uma batalha espiritual. Una batalla espiritual. E o livro de Lucas, não abram, no capítulo 9, contando essa história. Y no lo abran, pero el capítulo de Lucas en el libro de Lucas en el capítulo 9 contando esta historia, Narrando essa história, ahí en todo el desarrollo y los arreglos de esta historia, Lucas diz uma coisa que moveu o meu coração. Lucas dice una cosa que movió mi corazón. Lucas diz, o Senhor Jesus, então, tem aquele tumulto, os discípulos não conseguiram repreender aquele espírito maligno na vida daquela criança. Entonces dice que Jesús desciende ahí después del monte de la transfiguración y él se encuentra con este grupo de personas y los discípulos no pudieron reprender a este espíritu maligno que estaba atacando a este hijo.
o espírito tomava aquela criança, jogava na água, jogava no fogo, Porque nosotros veíamos que ese espíritu maligno cogía al niño y lo metía en el fuego, lo metía en el agua tentava matar ela, y siempre intentaba matar al niño e eles não tiveram condições de repreender. O Senhor y ellos no tuvieron las condiciones de poderlo reprender. Y el Señor, fica indignado, se é que eu posso usar essa expressão, com a incredulidade, entonces si yo pudiera si pudiera utilizar esta expresión, es como si el Señor se quedara como indignado, por esa incredulidad. e o Senhor diz assim para o pai: Y el Señor dice así para su padre. traze-me teu filho. O sea, el Señor le dice así al padre del niño que estaba siendo la víctima. Le dijo, tráeme tu hijo. Filhos precisam ser levados a Deus em oração. Porque los hijos necesitan ser llevados a Dios en oración. Diariamente, Diariamente. diariamente, Diariamente. 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 Filhos precisam ser levados a Deus em oração. Los hijos necesitan ser llevados a Dios en oración. Traze-me teu filho. Tráeme tu hijo. Filhos precisam ser levados à pessoa bendita de Cristo. Los hijos necesitan ser llevados a la bendita persona de Cristo. Porque tudo que Satanás quer é roubar de mim, de você e dos nossos filhos. Porque todo lo que Satanás quiere es robar de mí, de usted y de nuestros hijos. O direito e a beleza de sermos filhos El derecho y la belleza de ser hijos de Deus. de Dios. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo, hermanos? Eu falo das coisas que vim junto de meu pai. Vós, Entonces aquí nosotros vemos que yo hablo de aquello que yo he visto cerca del Padre. porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Se você avançar um pouquinho mais no capítulo 14, existe uma expressão muito conhecida. Y si usted avanza un poquito más ahí en el capítulo 14, hay una expresión muy conocida De todos nós, por todos nosotros. versículo 7. O versículo 6 talvez é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Entonces vamos a ver el versículo 7, pero el versículo 6 es uno de los textos más conocidos en las Escrituras. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquí donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nadie viene al Padre sino por mí. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde agora o conheceis e o tendes conhecido. Y desde ahora le conocéis y le habéis Desde o visto. versículo 8. Pero miremos aquí en el versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Tá aqui. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Aqui uma outra expressão que eu não tinha visto. Y aquí mire, aquí hay otra expresión que yo no había visto. Porque eu sempre vi Filipe dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque yo siempre vi que Felipe había dicho así, Señor, muéstranos al E Padre. Jesus respondendo para ele: Ô Filipe, Y Jesús respondiendo para él, ay Felipe, há tanto tempo eu estou com você ainda não compreendeu? hace tanto tiempo que usted me conoció y usted aún no lo entiende. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Y quien me ve a mí, ve al Padre. Mas aqui ele diz uma expressão que para mim é maravilhosa. Pero aquí él dice una expresión que para mí es maravillosa. Ele diz assim: E isto nos basta. Aquí dice así, y nos basta, o esto nos basta. Porque quando nós temos o coração no Pai Porque cuando nosotros tenemos nuestro corazón eterno, en el Padre eterno, nosso coração é tomado por descanso nuestro corazón es tomado por un descanso. bendito, Bendito, santo, santo, por uma paz pessoal. es una paz personal. Quando nós sabemos que tudo está debaixo desse Deus e deste Pai. Cuando nosotros sabemos que todo está debajo de este Dios y de este Padre. Quando nós compreendemos isso, nosso coração é tomado por esse descanso. Y cuando nosotros lo entendemos, nuestro corazón es tomado o queda reposando en este descanso. Então que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreendermos esta posição que nós ocupamos. Entonces, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender esta posición que nosotros ocupamos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos. Y vean tan grande amor que nos ha concedido el Padre hasta llegar al punto de llamarnos hijos De Deus. de Dios. Você tem um enorme privilégio quando você nasceu de novo. Usted tiene un enorme privilegio cuando nació de nuevo, Você foi feito filho de Deus. porque usted fue hecho hijo de Dios.
E agora este pai deseja comunicar para você esta voz. Agora, Y ahora este padre desea comunicarle a usted esta voz. então vamos voltar até Mateus 3. Y vamos ahora a volver ahí a Mateo 3. Então que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreendermos esta posição que nós ocupamos. Entonces, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para poder comprender esta posición que nosotros ocupamos en Dios. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, Y que podamos ver el gran amor que nos ha concedido el Padre, ao ponto de sermos chamados filhos al punto de llamarnos hijos de Deus. de Dios. Você tem um enorme privilégio quando você nasceu de novo. Usted tiene un enorme privilegio cuando nació de nuevo. Você foi feito filho de Deus. Usted fue hecho hijo de Dios. E agora este Pai deseja comunicar para você esta voz. Y ahora este Padre desea comunicarle a usted esta voz. Agora vamos voltar até Mateus 3. Entonces ahora vamos a ir a Mateos 13. Eu Perdón. compartilhar o texto rapidamente e encerrar com os irmãos. Entonces yo quiero compartir un texto aquí rápidamente y para poder cerrar este tema con los hermanos en Mateos 3. Mateo 3. Queridos, nós precisamos entender uma coisa na pessoa do nosso Senhor. Queridos, nosotros necesitamos entender una cosa en la persona de nuestro Señor. Ele é filho de Deus, Él es hijo de Dios, mas ele também é filho do homem. pero Él también es hijo del hombre. Por que ele é filho de Deus? ¿Y por qué es que Él es hijo de Dios? Ele é filho de Deus, porque ele é a imagem de Deus. Él es hijo de Dios porque Él es la imagen de Dios. O filho tem a finalidade de retratar o Pai. El hijo tiene la finalidad de retratar al Quem vê a Padre. mim, vê ao Pai. Quien me ve a mí, ve al Padre. Nós temos muitos irmãos aqui que têm filhos parecidos. Nosotros tenemos muchos hermanos acá que tienen hijos que son parecidos. Nossa, é a cara do Pai. Ah, y dicen, mire, es la misma cara del papá. Isso ocorre na questão espiritual Y eso también ocurre en la cuestión espiritual, de Jesus com o Pai. de Jesús con el Padre. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Quien me ve a mí, ve al Padre. Mas Jesus não é apenas filho de Deus, ele também é filho do homem. Pero Jesús no es solamente hijo de Dios, sino que Él también es hijo del hombre. O que significa ele ser filho do homem? ¿Y qué es lo que significa ser hijo del hombre? Significa que ele é o primeiro desta nova raça. Significa que Él es el primero de esta nueva raza. O primeiro desta nova raça. Tudo começou nele. El primero de esta nueva raza. Todo comenzó en Él. 1 Coríntios capítulo 15 fala do primeiro Adão e do último Adão. Primera de Corintios capítulo 15 nos habla del primer Adán y del último Adán. O primeiro Adão é o Adão do Éden, onde o pecado começou. El primer Adán es el que estaba allí en el jardín del Edén, donde el pecado comenzó. O último Adão é Cristo, onde o pecado encerra. Y el último Adán es Cristo, donde ya se termina el pecado. Mas fala também do primeiro homem e do segundo homem. Pero habla también del primer hombre y del segundo hombre. O primeiro homem inicia uma raça de pecado, El primer hombre inició una raza de pecado. mas o segundo homem também inicia uma raça. Pero el segundo hombre también inició una raza A raça dos filhos de Deus, que es la raza de los hijos de Dios, dos eleitos de Deus, de los elegidos de Dios. da bendita e gloriosa igreja do Deus vivo. La bendita y gloriosa iglesia del Dios vivo. Então, tudo que Jesus viveu como homem, Entonces, todo lo que Jesús vivió como hombre, nós viveremos. nosotros lo viviremos. Jesus nasceu, a gente nasce. Jesús nació, nosotros nacemos. Jesus passa por toda uma educação, nós temos que ser educados. Jesús pasó por toda una educación y nosotros también tenemos que ser educados. Jesus tinha uma profissão, Jesus teve rejeição dos seus, No, Jesús tuvo una profesión, Jesús tuvo un rechazo de los suyos nós vamos passar por rejeição. y nosotros vamos a pasar por rechazo. Jesus chorou diante de uma morte, nós vamos chorar diante das mortes que o Senhor trouxer. Jesús lloró delante de una muerte y nosotros también vamos a llorar delante de las muertes que el Señor permita en nuestras vidas. Para nós. Jesus teve uma cruz que ele teve que carregar, Jesús tuvo una cruz que él tuvo que cargar nós teremos uma cruz que nós teremos que carregar. y nosotros tenemos una cruz que tendremos que cargar. Jesus angustiou Jesús se angustió naquele Getsemane a allí en el Getsemaní ponto de suar sangue,
hasta el punto de llegar a sudar sangre. Nós teremos angústias no nosso coração, Y nosotros tendremos angustias en nuestro corazón, a ponto de desesperarmos até da própria vida. al punto de desesperarnos de nuestra propia vida. Tudo o que houve com o Filho Y todo lo que pasó con el Hijo haverá conosco. también pasará con nosotros. Jesus aqui, ele inicia o seu ministério. Entonces aquí nosotros vemos cuando Jesús inicia su ministerio. Ele passa por um batismo de arrependimento. Él pasa por un bautismo de arrepentimiento. Meus queridos, o que Jesus fez até os 30 anos de vida dele? Mis queridos, ¿qué fue lo que Jesús hizo hasta los 30 años de su vida? Nós temos duas menções. Nosotros tenemos dos menciones. Nós temos a menção de Jesus aos 2 anos de idade Nosotros tenemos la primera mención de Jesús a los 12 años de edad. e depois Jesus aos 12 anos de idade. Ay, no, ¿qué dijo? Un momento. Nós temos a menção de Jesus aos 2 anos de idade Perdón, nosotros tenemos la primera mención de Jesús a los 2 años de edad. e depois Jesus aos 12 anos de idade. Y después Jesús a los 12 años de edad. Aos 2 anos de idade, o texto bíblico diz A los 2 años de edad, el texto bíblico que dice Herodes morre que Herodes muere e o anjo aparece a José dizendo: y el ángel se aparece a José diciéndole, volta para Israel. vuelve a Israel. E José vai morar então em Nazaré com Y entonces José va a vivir allá en Nazaret Maria e Jesus. con María y Jesús. Ali Jesus é dedicado ao Senhor. Y allí Jesús es dedicado al Señor. Depois, aos 12 anos, nós temos uma outra história. Después, a los 12 años, nosotros tenemos otra historia. Eles vão para a festa da Páscoa Ellos van a la fiesta de la Pascua e Jesus toma uma decisão. y Jesús toma una decisión. Por isso que filho só começa a tomar decisão aos 12 anos de idade. Por eso es que nosotros vemos que los hijos empiezan a tomar decisiones solamente hasta los 12 años de edad. Filho não pode mandar aos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los hijos no pueden mandar a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11. Filho começa a tomar decisão aos 12. Los hijos empiezan a tomar decisiones a los 12. Começa a tomar. Comienzan a tomar. Ele pode, por exemplo, tomar a decisão do esporte que ele quer praticar no colégio. Por ejemplo, él puede empezar a tomar la decisión del deporte que va a empezar a practicar en el colegio. É uma decisão possível. Bueno, desde que sea posible. Mas ele não pode tomar a decisão dos amigos que ele vai ter. Pero él no va a poder tomar las decisiones acerca de los amigos que pueda tener. Essa decisão não é possível. Esa decisión no es posible. Jesus ali toma uma decisão. Y Jesús allí toma una decisión. E os pais, um dia e meio depois, voltam e Maria diz assim: Y los padres un día y medio después vuelven y María le dice así: Filho, eu e teu pai aflito estávamos à tua procura. Hijo, tu padre y yo estábamos afligidos buscándote. Jesus responde assim: Y Jesús le responde así: Vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? ¿Ustedes no sabían que me convenía estar en la casa de mi padre? Meus queridos, Jesus aos 12 anos de idade, ele tem uma nítida consciência Mis queridos, Jesús a los 12 años de edad, él ya tenía una nítida conciencia eu sou filho terreno de José, de que yo soy hijo terreno de José, mas eu fui criado não para este pai. pero yo no fui criado para este padre. Eu fui criado por meu único e verdadeiro pai. Yo fui criado para mi único y verdadero padre. Os nossos filhos, assim como nós, precisamos ter experiências com a paternidade de Deus. Y nuestros hijos, así igual y al igual que nosotros, necesitamos tener experiencias de la paternidad de Dios, De dependência de Deus. de la dependencia de Dios. Isso precisa começar aos 12 anos. Y eso es necesario que empiece a los 12 años. O que Jesus faz dos 12 aos 18? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo de los 12 a los 18? O texto bíblico diz que ele vai para a casa dos pais e fica submisso aos pais. Aquí el texto nos está diciendo que él va a la casa con sus padres y permanece sujeto a sus padres. O que ele fez todo esse período? O texto bíblico omite. ¿Y qué fue lo que hizo él todo ese periodo? No lo sabemos porque el texto bíblico lo omite. Mas a Bíblia nos dá pistas Pero la Biblia nos da pistas de como entender o que houve com o Senhor. de cómo entender lo que pasó con el Señor. Aos 30 anos, aqui no batismo, Jesus começa o seu ministério. Nosotros aquí en este pasaje, aquí en Mateo 3, vemos que a los 30 años, aquí en el bautismo, Jesús comienza su ministerio. E logo depois do batismo, ele vai até o Monte das Bem-aventuranças e lá Luego, después del bautismo, entonces él va hasta el monte, allí donde da las bienaventuranzas. ele dá o sermão das Bem-aventuranças. Y allí vemos que él da el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte. E queridos, o que Jesus fez ao longo daqueles 18 anos? Y mis queridos, entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo después de esos 18 años?
ou ao longo daqueles 30 anos. o a lo largo de esos 30 años. Basta a gente ver o que ele falou. Pensa comigo, uma pessoa que fica Esperen. 30 anos. Basta a gente ver o que ele falou. Entonces, para nosotros saber qué fue lo que pasó, solamente nos basta con ver lo que él habló. Pensa comigo, Piense conmigo. uma pessoa que fica quieta por 30 anos, Una persona que se queda quieta o sumisa durante 30 años, quando ela começa a falar, ela vai falar do quê? y bueno, una persona que se queda quieta durante 30 años, cuando ella empiece a hablar, ¿va a hablar de qué? Ela vai falar daquilo que ela viveu naqueles 30 anos. Ella lo que va a hacer es hablar de lo que ella vivió durante esos 30 años. Jesus começa o sermão falando sobre felicidade. Y Jesús empieza el sermón hablando de la felicidad. Bem-aventurados, Bienaventurados, os humildes, los humildes, os que choram, los que lloran, os pobres. los pobres, Bem-aventurados os perseguidos. bienaventurados los que son perseguidos. E aí ele vai mais. Ele diz assim: Y ahí él avanza un poquito más, él dice así. e vocês, quando vocês ofertarem, Y cuando ustedes hagan una ofrenda, não deixa a direita saber o que a esquerda faz. no permitan que la derecha sepa lo que hace la izquierda. Mas você oferta em segredo e o teu pai, Pero usted ofrende o haga su ofrenda en secreto y tu padre, que te vê em secreto, que te ve en lo secreto, te recompensará. te recompensará. Aí ele diz assim: e você quando orar, Y aquí también él dice así, cuando usted ore, não seja como os hipócritas, no sea como los hipócritas, que sobem no tablado para serem vistos dos homens. que suben en las partes altas para ser vistas por los hombres, Mas você entra no teu quarto, fecha a tua porta sino que usted enciérrese en su cuarto, cierre su puerta e ora ao teu pai que te vê em secreto. y ora a tu padre que te ve en lo secreto. E o teu pai que te vê em secreto Y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará. te E recompensará. você, quando jejuar, não deixa transparecer para os homens que você está jejuando. Y cuando usted ayune, no se trastorne frente a los hombres para que demuestre que está ayunando, Mas você lava o teu rosto sino que usted lave su rostro e fica inteiraço para que os E- homens não percebam. y permanezca como entero, íntegro, para que los hombres no perciban E o teu pai que te vê em secreto que tu padre que te ve en lo secreto te recompensará. te recompensará. E quando você exercer a tua justiça, Y cuando usted ejerza su justicia, não exerça a tua justiça diante dos homens, no ejerza su justicia delante de los hombres, mas deixa que o teu pai que te vê em secreto sino que deja que tu padre que te ve en lo secreto te recompense. te recompense. E não andem ansiosos de coisa alguma, Y no anden ansiosos de ninguna cosa, mas observem os pardais. Eles não plantam, eles não colhem, sino que observen a los pájaros, a las aves. Ellos no plantan, ellos no siembran, eles não ajuntam em celeiros, ellos no recogen en graneros, mas o pai que os vê e os cuida sino que el Padre que los ve y los cuida está fazendo tudo aquilo por eles. está haciendo todo aquello por ellos. Observa o lírio do campo. Observa los lirios del campo. Ninguém se veste como eles. Nadie se viste como ellos. Por que eles se vestem tão bem? Entonces, ¿por qué ellos se visten tan bien? Porque o pai Porque el Padre veste eles. los viste. Meus queridos, o que Jesus fez 30 anos? Entonces, mis queridos, ¿qué fue lo que Jesús hizo durante 30 años? Ele pôs os olhos no pai. Él puso sus ojos en el Padre. Ele pôs os olhos no pai. Él puso sus ojos en el Padre. 30 anos. Eso fue lo que hizo hasta los 30 años. E agora, o que ocorre aqui é para mim e para você. Y ahora lo que nosotros vamos a ver que ocurre aquí es para mí y para usted. O Filho de Deus, o bendito Filho de Deus, El Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, o eterno Filho de Deus, el eterno Hijo de Dios, o perfeito Filho de Deus, el perfecto Hijo de Dios, o justo Filho de Deus, el justo Hijo de Dios, se submete a um batismo de arrependimento. vemos que se somete a un bautismo de arrepentimiento. A minha pergunta para você é: Y mi pregunta para ustedes, do que ele tem para se arrepender? ¿y de qué se tenía que arrepentir? De nada. De nada, Mas ele é o Filho do homem. pero Él es el Hijo del Hombre. Ele tem que dar para nós um modelo de que ele lida com o pecado. Él tiene que darnos a nosotros un modelo de que Él lidia con el pecado. A palavra arrependimento significa La palabra arrepentimiento significa metanoia, mudança de mente. metanoia, que es mudanza de mente. Mas existe um dicionário, o Vini,
Pero también existe un diccionario, el Vine. Ele fala uma coisa curiosa. Ele diz que quando você fraciona as Él habla algo curioso. Él dice que cuando usted fracciona, duas palavras, meta, noia, estas dos palabras en meta y noia, significa perceber depois. significa percibir después. Então, o que é arrependimento para nós? Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento para nosotros? É perceber depois. Es percibir después. O que é arrependimento para o Filho de Deus? ¿Y qué es lo que es el arrepentimiento para el Hijo de Dios? 3 anos depois disso daqui, o pecado seria colocado no ombro dele. 3 años después de esto que ocurrió aquí, el pecado sería puesto sobre sus hombros. Como é que ele lidou com o pecado? ¿Y cómo fue que él lidió con el pecado? Percebendo antes. Percibiendo antes E tendo uma vida de vigilância. y teniendo una vida de vigilancia, Porque o espírito está pronto, porque el espíritu está listo, siempre está dispuesto, mas a carne é fraca. pero la carne es débil. Então ele tinha um desejo sério de mostrar para nós um modelo de arrependimento. Entonces él tenía un deseo serio de mostrarnos a nosotros un modelo de arrepentimiento. E aí, o Espírito Santo de Deus Y ahí el Espíritu Santo de Dios vem sobre ele. viene sobre él. Meus queridos, Mis queridos, nada do que eu estou pregando nada de lo que yo les estoy predicando, vai funcionar se você não tiver uma relação com o Espírito Santo de Deus. nada va a funcionar si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque a Bíblia diz em João 14, João 15, João 16, Porque la Biblia dice en Juan 14, 15 y 16 que quem revela o Filho e o Pai é o Espírito. que quien revela del Hijo al Padre es el Espíritu. Otra vez. Que quem revela o Filho e o Pai é Que quien revela al Hijo y al Padre es el Espíritu. o Espírito. Onde que o Espírito de Deus está presente? ¿Y dónde es que el Espíritu de Dios está presente? Não é nesse mover em que o Espírito é colocado sob destaque. No es en ese mover en que el Espíritu es colocado como es resaltado o es destacado. Porque o Espírito Santo nunca entra em destaque. Porque el Espíritu Santo nunca entra en esa posición de ser destacado, exaltado. Quando o Espírito Santo está presente, o Filho e o Pai são revelados. Cuando el Espíritu Santo está presente, el Hijo y el Padre son revelados. Como nessa voz aqui. Como en esta voz aquí. Então entenda uma coisa que eu vou te falar. Entonces entienda una cosa que les voy a decir. Você precisa ter uma relação de arrependimento e diária com o Espírito Santo de Deus. Usted necesita tener una relación de arrepentimiento diaria con el Espíritu Santo de Dios. Com o próprio Deus, na Con el propio Dios. pessoa do Espírito. En la persona del Espíritu. O Espírito não pode ser entristecido, El Espíritu no puede ser entristecido muito menos apagado. y mucho menos apagado. Se ele for entristecido ou se ele for apagado, ele não pode nos revelar o Filho. Si Él fuera entristecido o apagado, Él no va a poder revelarnos al Hijo. Por isso, para ouvir esta bendita voz, Por eso, para oír esta bendita voz, você precisa buscar arrependimento diário. usted necesita buscar diariamente el arrepentimiento. E você precisa pedir para o Espírito Santo de Deus Y usted necesita pedirle al Espíritu Santo de Dios te ajudar e te fortalecer que te ayude y te fortalezca naquele dia. en aquel día. Meus queridos, é uma coisa impressionante. Mis queridos, es algo impresionante. Alguns irmãos pegam o texto que eu vou citar e o texto diz assim, Algunos hermanos toman el texto que ustedes tienen ahí y el texto dice así, que é para a gente orar. que es para la gente, para que nosotros oremos. E é para a gente orar sem cessar. Y es para que nosotros oremos sin cesar. Mas o texto diz assim, Pero el texto dice así. pede, bate e busca. Aquí dice, entonces es más o menos, aquí cuando él toma este ejemplo, es más o menos lo que dice Lucas 11, del 5 al 13, que dice, al que llama se le abrirá y al que pida se le dará. Entonces, retomemos. Pede, bate e busca. Pede, bate e busca. Entonces aquí él lo repite varias veces. Es como decir, llama, abre y pide. Llama, abre y pide. O texto diz isso. Pede, bate e busca. El texto lo dice, llama, pide y busca. Mas nós precisaríamos terminar de ler o texto. Porque o texto diz, Pero nosotros necesitaríamos terminar de leer el texto porque el texto dice, pois qual filho
pede um pão e o pai lhe dá uma serpente? ¿Cuál de, o cuándo se ha visto que un hijo le pide al padre un pan y él le dé una serpiente? Pede um ovo e o pai lhe dá um escorpião? Que pida un huevo y el padre le dé un escorpión. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Y si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, quanto mais o Pai Celeste, ¿cuánto más el Padre Celestial? no livro de Lucas, Eso está allí en Lucas. dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Nós precisaríamos, diariamente, Y entonces nosotros necesitamos diariamente Espírito Santo de Deus, pedirle al Espíritu Santo de Dios me ajude. que por favor me ayude. Espírito Santo de Deus, não permita que eu te entristeça. Espíritu Santo de Dios, no, ayúdame, no permitas que yo entre en una tristeza. Espírito Santo de Deus, eu estou clamando a ti. Espíritu Santo de Dios, yo te estoy clamando a ti. Me ajuda. Ayúdame. Sé a minha força. Sé mi fuerza, Sé o meu vigor. sé mi fortaleza. Arrependimento que traz uma visitação do Espírito Santo. El arrepentimiento que trae una visitación del Espíritu Santo. Porém, o Espírito Santo não prega a si mesmo. Sin embargo, el arrepentimiento trae una visitación del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo no se predica a sí mismo. O Espírito Santo revela uma bendita voz El Espíritu Santo revela una bendita voz que nos diz o quê? Este é meu filho. que nos dice que este es mi hijo. Ele é amado e eu tenho prazer nele. Él es mi amado y yo tengo todo mi placer en él. A primeira expressão que eu queria pôr em destaque para os irmãos. Esa es la primera expresión que yo quería destacar aquí para los hermanos. Aprove ao Espírito Santo de Deus no escrever as Escrituras, colocar um pronome possessivo. Entonces, apruebe al Espíritu Santo de Dios que al escribir las Escrituras utilizó aquí un pronombre posesivo. Este é meu. Este es mío. Ele é meu. Él es mío. E ninguém põe a mão nele, Y nadie pone su mano en él. porque ele é meu. Porque él es mío. É interessante que quando nós estudamos o livro de Provérbios, Es interesante que cuando nosotros estudiamos el libro de Proverbios, até o capítulo 8, nós temos pouquíssimas expressões. hasta el capítulo 8 nosotros tenemos muy pocas expresiones. A grande maioria das expressões diz assim: La gran mayoría de las expresiones dice así: meu filho, mi hijo, meu filho, meu filho, filho meu, filho meu, mi hijo, mi hijo, mi hijo, hijo mío, hijo mío, hijo mío. filho meu. Pouquíssimas, se não me engano, 3 ou 4 menções que aparece apenas a palavra filho. Y hay muy poquitas menciones, creo que son más o menos como 4, donde solamente aparece la palabra hijo. Todas as outras palavras são precedidas ou são seguidas de um pronome possessivo. Todas las otras palabras son precedidas o son seguidas de ese pronombre posesivo. Este é meu Él es mío, filho, mi hijo, amado, em quem tenho todo o meu prazer. mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Nós precisamos entender que o instinto do pai Nosotros necesitamos entender que el instinto del padre é um instinto de proteção do filho. es un instinto de protección del hijo. Nada nos falta. Nada nos falta. O pai nos tem o tempo todo na mente. El padre nos tiene todo el tiempo en su mente. Por isso o Velho Testamento diz que nós somos menina dos olhos. Por eso el Antiguo Testamento dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Diz que nós somos menina dos olhos. O que é a menina do olho? Y dice que somos la menina de sus ojos. La niña de sus ojos. ¿Y qué es lo que significa la niña de sus ojos? Diz que é a prioridade, que os olhos nunca são tirados. Y dice que eso significa que somos la prioridad, donde sus ojos nunca son quitados. Meus queridos, qualquer pai sensato aqui, com um filho de 1, 2, 3, 4 anos de idade, Mis queridos, cualquier padre aquí que tenga un hijo que tiene más o menos 1, 2 o 3 años o 4 años de edad, se você for numa festa, y si usted fuera a una fiesta, que tiver irmãos que querem pegar o teu filho, que donde hubiera hermanos que quisieran como agarrar a tu hijo, você até deixa. Mas o que acontece com o teu olho? Está o tempo inteiro. usted deja que él se vaya con los otros hermanos, pero ¿qué va a pasar con tus ojos? Todo el tiempo Olhando, van a estar mirándolo, olhando, mirándolo, olhando. mirando. Vocês estão me entendendo? ¿Sí están entendiendo?
O Rodrigo deve amar os filhos. Aquí el hermano Rodrigo ama a sus hijos. Você deve ter sobrinhos mais ou menos na mesma idade das suas filhas. Tá, Entonces debe tener más o menos, o dice que yo tengo como sobrinos, no sé. Hay unos sobrinos que tienen más o menos la misma edad de las hijas del hermano tá Rodrigo. bom? Uma filha e uma sobrinha caem numa piscina. Entonces digamos que están todas ahí y que una hija o una sobrina cae en una piscina. O que você faz? ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Não responde não. No me responda. É instintivo. Es algo instintivo. Qualquer um de nós faria isso. Cualquiera de nosotros lo haría. É instintivo o mecanismo de proteção. Es instintivo ese mecanismo de protección. Você tem que entender que o pai te tornou dele. Y usted tiene que entender que el Padre lo tornó a usted de Él. Nada existe contra você. Nada existe contra usted. O Espírito Santo deseja comunicar esse pronome possessivo. El Espíritu Santo desea comunicarle a usted ese pronombre posesivo. Deseja comunicar que você pertence a alguém. Le desea comunicar que usted le pertenece a alguien. Que você é dele. Que usted es de Él. Meus queridos, eu vou fazer um parênteses bem rapidinho. Mis queridos, aquí yo voy a hacer un paréntesis bien rapidito. Eu vou mostrar para vocês uma família nas Escrituras Yo les voy a mostrar a ustedes una familia en las Escrituras que não tinha o meu, que no tenía un mío, que perdeu o pertencimento. que perdió su pertenencia. Existe uma corrente na psicologia Existe una corriente en la psicología que sugere o seguinte, que sugiere lo que o siguiente. esquizofrênico, El esquizofrénico, quando você pega os desenhos de um esquizofrênico, cuando usted mira como los deseos o los síntomas de un esquizofrénico, os desenhos dele remetem a 4 anos de idade. sus diseños, ellos se remontan a los 4 años de edad. Então os estudiosos dizem o seguinte, Entonces los estudiosos dicen lo que o siguiente. esquizofrênico perdeu o pertencimento da mãe e do pai. Dicen que los esquizofrénicos han perdido como su sentido de pertenencia en cuanto a su padre y su madre. O Espírito Santo sabia o que estava fazendo. Entonces el Espíritu Santo sabía lo que estaba haciendo. Sabia que eu e você tínhamos uma necessidade de um meu. Sabía que usted y yo necesitaríamos una necesidad de ese sentido de pertenencia, de ese mío, De um pertencimento. de ese pertenecimiento. Vou mostrar para vocês uma família que perdeu durante um tempo o meu. Y vamos a ver aquí en la palabra una familia que durante un tiempo perdió ese mío. A primeira família das Escrituras. La primera familia de las Escrituras. A família de Adão, de Caim e de Abel. La familia de Adán, de Caín y de Abel. Adão, Eva, Caim e Abel. Adán, Eva, Caín y Abel. Adão, de acordo com o relato de Lucas, com a genealogia de Lucas, Adán, de acuerdo al relato, a la genealogía que pone Lucas, era filho de Deus. él era hijo de Dios. Adão, filho de Deus. Dice Adán, hijo de Dios. Ele deveria ter comido daquela bendita árvore da vida, mas ele não comeu. Él debió haber comido ese bendito árbol de la vida, pero él no lo hizo. Ele pecou. Él pecó. Por ter pecado, Y por haber pecado, ele então fica desprovido da comunhão com o Pai. entonces él queda desprovisto de su comunión con el Padre. E ele é colocado fora daquele jardim. Y él es puesto fuera de aquel jardín. Meus queridos, Adão perdeu o pertencimento do Pai. Mis queridos, Adán perdió ese pertenecimiento del Padre. Qual o primeiro sentimento que ele teve? ¿Y cuál fue el primer sentimiento que él tuvo? Medo. Miedo. Pessoas que têm medo é porque não viram o meu. Las personas que tienen miedo es porque no ven ese mío. É porque não viram que pertence a um Deus. Es porque no han visto que pertenecen a un Dios. Todos nós aqui teremos medo na vida. Todos nosotros aquí tenemos miedo en esta vida. Todos nós. Todos nosotros. De pequenos a velhice. Desde el más pequeño hasta el más viejo. Todos nós poderemos ser tomados por uma situação ou outra Todos nosotros vamos a ser tomados por una situación u otra em que nós teremos medo. en que nosotros vamos a tener miedo. Mas o medo, ele deriva. Pero el miedo deriva, Ele deriva él deriva de não termos esse meu, essa aceitação plena de Deus. de ese miedo deriva de no tener ese mío, esa aceptación plena de Dios. Adão perdeu a comunhão. Adán perdió la comunión, Adão perdeu o senso de pertencimento Adán perdió su sentido de pertenecimiento, de dónde pertenecía, e teve medo. E E se tuvo medo. falasse aí, estava bom.
Y si nosotros paráramos ahí, pues ya está bien. Mas não parou aí. Pero el asunto no paró ahí. Porque quando você evolui no texto, Porque cuando usted sigue en el o texto, filho de Adão, el hijo de Adán, Caim, Caín, o texto ali é um texto maravilhoso. el texto allí es un texto maravilloso. Porque o texto em Hebreus diz que a oferta de Abel nos fala. Y porque ahí en Hebreos el texto nos dice que la ofrenda de Abel aún habla. Então só tem uma interpretação aquele texto. Aunque dices que la sangre de Abel habla. Pero dice que aquí solamente hay una interpretación para ese texto. A oferta de Caim nos fala da aceitação que nós tentamos ter pelas obras da carne. Perdón, sí, está hablando de las ofrendas. Entonces aquí también el texto nos está hablando de que la ofrenda que hizo Caín nos habla acerca de las ofertas que nosotros hacemos en nuestra carne. E a oferta de Abel Y la ofrenda de Abel, nos fala da aceitação que nós temos pela graça. espérenmelo, Álvaro, un poquito. Nos fala da aceitação que nós tentamos ter Entonces, la ofrenda de Caín nos habla de la aceptación que nosotros intentamos tener pelas obras da carne. por las obras de la carne. E a oferta de Abel Y la ofrenda de Abel nos fala da aceitação que nós temos pela graça nos habla de la aceptación que nosotros tenemos por la gracia de Deus. De Abel Deus. nos ensina sobre a justificação Abel nos enseña sobre la justificación pela fé. por la fe, Uma coisa maravilhosa. que es una cosa maravillosa. Tá bom. Caim não é aceito. Eu vou fazer uma aplicação. Entonces, listo, aquí ya vemos que Caín no fue aceptado. Y vamos a hacer aquí, vamos a aplicar este ejemplo. Ele não se sente aceito. Él no se siente aceptado E ele fica irado. y él queda airado. Ele é tomado por ira. Él se pone furioso, tiene ira. Pessoas irritadas aqui no nosso meio Las personas irritadas en medio nuestro têm luta com aceitação, tienen lucha con la aceptación, com pertencimento. con pertenecimiento. E o texto ali, se você explorar ele, Deus desce até Caim Y el texto ahí, si usted se pone a explorarlo, dice que Dios desciende hasta Caín e diz assim: y le dice así: por que has descaído o teu semblante? ¿por qué tienes tu semblante decaído? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Si procedieras bien, ¿no sería correcto que fueras aceptado? Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. Pero si procedes mal, quiere decir que el pecado yace a tu puerta. Eso está en Génesis 4, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Listo. E a ti cumpre dominá-lo. Meus queridos, Y bueno, aquí dice: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. sabe o que significa proceder bem e proceder mal no hebraico? Mis queridos, ¿ustedes saben lo que significa proceder bien y proceder mal en el hebreo? Estar satisfeito. Estar satisfecho. Sabe quando nós nos irritamos? Y usted sabe que cuando nosotros nos irritamos, Quando nós não estamos satisfeitos. o sea, nosotros nos irritamos cuando no estamos satisfechos. Porque a vontade do Pai não está sendo acolhida dentro do nosso coração. Porque la voluntad del Padre no está siendo acogida en nuestro corazón. Você precisa entender que você tem o Pai olhando o tempo todo para você. Y usted necesita entender que usted tiene un Padre que lo está mirando todo el tiempo a usted. A Bíblia ensina que o Deus unigênito La Biblia nos enseña que el Dios unigénito estava no seio do Pai. estaba en el seno del Padre. Você tem que entender que você está no seio de Deus, Y usted tiene que entender que usted está en el seno de Dios, no cuidado de Deus. en el cuidado de Dios. E é interessante, meus queridos, que se você colocar um filho aqui, essa palavra seio é tirado desse osso. Entonces aquí él está haciendo una seña, aquí como en el pecho, en la mitad del pecho. Entonces dice que es interesante que cuando nosotros cogemos a un niño y está haciendo señas como si fuera un bebé y lo pone ahí en esa parte, en toda la mitad del pecho, entonces él dice que esa es la parte, ese es el seno y eso tiene ese nombre por ese hueso que está ahí. Central aqui. Porque es un hueso central que está aquí en la mitad de nuestro pecho. Se você colocar o filho aqui, Entonces, si usted coloca al hijo en esa parte, é o lugar mais perto es el lugar más cercano que o ouvido do filho fica da boca do pai.
donde el oído del Hijo queda a la boca del Padre. A fé vem pelo ouvir. Y recuerden que la fe viene por el oír. Você precisa entender que você está no seio do Pai. Y usted necesita entender que usted está en el seno del Padre. Porque assim é que o Filho de Deus estava Porque así era como el Hijo de Dios estaba durante toda a eternidade, durante toda la eternidad, guardado pelo Pai, guardado por el Padre, cuidado pelo Pai. cuidado por el O Padre. Pai tinha uma vontade para ele. Meus Pero el Padre tenía una voluntad para él. queridos, aprendamos a nos ver pertencentes a Deus. Mis queridos, aprendámonos a ver como pertenencia de Dios. A situação não fugiu do controle dele. Las situaciones no han salido de su control. A situação não está fora do controle dele. No hay ninguna situación que esté fuera de su control. Você não tem que desesperar. Usted no se tiene que desesperar. Quanto desespero temos com filhos? ¿Cuántos desesperos tenemos nosotros con hijos? Quanto desespero temos com filhos? ¿Cuánto desespero tenemos con los hijos? Porém, a ordem nas Escrituras é: traze-me o teu filho. Sin embargo, el orden en las escrituras es tráeme a tu hijo. A profecia nas Escrituras é: teus filhos voltarão. La profecía en las escrituras es que tus hijos volverán. Essa é a profecia. Esa es la profecía. Em Isaías, em Jeremias. En Isaías, en Jeremías. Temos que entender que Deus tem o controle Tenemos que entender que Dios tiene un control de todas as coisas na nossa vida. de todas las cosas de nuestra vida. O Espírito comunica o meu. El Espíritu nos comunica ese mío. Depois ele comunica que somos filhos. Y después Él nos comunica que somos hijos. Tem uma característica do filho. Hay una característica del hijo. Nas Escrituras, filho herda coisas. En las escrituras, el hijo hereda cosas. Existe uma expressão em Ezequiel que diz que o servo, se receber algo do seu senhor, En Ezequiel, en las escrituras hay un ejemplo donde dice que si el siervo recibiera algo de su señor, o dia que ele for alforriado, ele precisa devolver, el día que él fuera liberado, él tiene que devolver eso, para que o filho não tenha ciúmes. para que el hijo no tenga celos. Filho precisa receber coisas El hijo necesita recibir cosas que só ele recebe. que solo él recibe. Filho precisa ter um chamego que é só dele. Os pais têm que ter cuidado para não precisar ter um chamego Espérenme. El hijo necesita tener un abrazo que é só dele. que solamente es de él. Os pais têm que ter cuidado para não chamar todo mundo de filho. Y los padres también deben tener cuidado de no estar llamando a todo el mundo como hijo, Porque você tem um filho. porque usted tiene un hijo Ou os teus filhos. o sus hijos. Não, você não tem filho de todo mundo. Usted no tiene, o sea, todos los niños no son hijos suyos, ni usted es padre de todos los niños. Isso é um problema dentro do coração dos nossos filhos. Y eso genera un problema en el corazón de nuestros hijos. Filhos não podem ser comparados com primos, Los hijos no pueden ser comparados con los primos, com parentes. Filhos nossos têm que ser comparados na pessoa de Cristo. ni con parientes. Nuestros hijos deben ser comparados en la persona de Cristo, Ou com irmãos que imitam Cristo. o con hermanos que imiten a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas Así como dijo Pablo, sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo. filho não pode ser comparado. Pero mi hijo no puede ser comparado. Filho precisa ser elogiado El hijo necesita ser elogiado e incentivado. e incentivado. Filho precisa ouvir coisas boas. El hijo necesita escuchar cosas buenas. Em Apocalipse tem uma expressão que diz que nós receberemos uma pedrinha branca. En Apocalipsis hay una expresión donde dice que nosotros vamos a recibir una piedrecita blanca Com um nome escrito nessa pedrinha, con un nombre escrito en esa piedrecita que só nós e o nosso Deus conhecerá. que solo nosotros y nuestro Dios conoceremos. Filho precisa ter uma expressão, um chamego, El hijo necesita tener una expresión, un abrazo, um abraço, um cuidado, un uma cuidado, oração una que oración mais ninguém tem, que nadie más va a tener, que só o nosso filho vai ter. que solo nuestro hijo tendrá. Filho precisa saber que ele é amado El hijo necesita saber que él es amado e não
há amor sem tempo. Y no hay amor sin tiempo. A primeira expressão de amor nas Escrituras é tempo. La primera expresión de amor en las escrituras es tiempo. Se filho não tiver tempo, ele não se sente amado. Si el hijo no tiene tiempo, no se le dedica tiempo, él no siente que esté siendo amado. Este é meu, ele é filho, Él es mío, él es mi hijo, ele é amado. él es amado. Ele precisa ter clareza de tempo. O filho precisa receber Él necesita tener claridad de tiempo, él necesita recibir, gestos de bondade do pai e da mãe. él necesita recibir gestos de bondad de su padre y de su madre. Porque a Bíblia diz assim: com amor eterno eu te amei, Porque la Biblia dice así, con amor eterno yo te por amé. isso com bondade te atraí. Por eso con bondad te atraje. Queridos, amor é por atração. Queridos, el amor es por atracción. Filho precisa ser atraído. El hijo necesita ser atraído. Atraído. Nós temos que ter expressões de amor Nosotros debemos tener expresiones de amor com os nossos filhos, con nuestros hijos em que eles vejam com clareza: nossa, papai, y que ellos vean con clareza a nuestro o senhor padre. fez isso por mim. Perdón, que ellos vean con clareza como, ay, mi papá hizo eso por mí. Porque nós somos o primeiro testemunho de Deus Pai Porque nosotros somos el primer testimonio de Dios el Padre ao coração dos nossos filhos. al corazón de nuestros hijos. E em último lugar, Y en último lugar, filho precisa saber que nós temos prazer nele. el hijo necesita saber que nosotros tenemos complacencia en él, placer en él. Nunca no pecado, Nunca en el pecado, é óbvio, eso es obvio, mas prazer nele. más placer en él. Meus queridos, que o Senhor nos renove Mis queridos, que el Señor nos renueve nesta bendita expressão. en esta bendita expresión. Que a voz do Pai venha sobre todos nós. Que la voz del Padre venga sobre todos nosotros. Que os nossos filhos sejam trazidos em oração Que nuestros hijos sean traídos en oración diante de Deus Pai. delante de Dios Padre. Eu vou encerrar agradecendo aos irmãos Yo voy aquí a terminar ya agradeciéndole a los hermanos pelas orações, por toda a situação que nós vivemos por las oraciones, por toda aquella situación que nosotros vivimos nesses últimos 11 meses. en estos últimos 11 meses. Os irmãos têm cooperado conosco e o Senhor, Los hermanos nos han apoyado en todo y pela graça de Deus, tem nos visitado e nos sustentado. el Señor por su gracia nos ha sustentado y nos ha visitado. Nós estamos caminhando na bondade e no cuidado dele. Nosotros estamos caminando en la bondad y en el cuidado de Tem Él. falado e tem ministrado aos nossos corações. Él nos ha hablado y ha ministrado en nuestros corazones. E o que eu vou falar que nós estamos fazendo, nós já fazíamos um tempo antes. Y lo que yo les voy a decir que nosotros estamos haciendo, nosotros ya lo veníamos haciendo un tiempo Não antes. muito tempo para vergonha minha, No hace mucho tiempo, para vergüenza mía, mas quase todo dia. pero casi todo el día. Nós temos trazido os nossos filhos diante do Senhor. Nosotros hemos traído a nuestros hijos delante del Señor, casi todos los días. Que experiência singular Y qué experiencia singular tem sido para mim. ha sido para mí. Traze-me o teu filho. Tráeme tu hijo. Satanás não quer o testemunho deles. Satanás no quiere el testimonio en ellos. E se há aqui pais que precisam passar por um renovar diante de Deus, Y si hay padres aquí que necesitan pasar por una renovación delante de Dios, por uma esperança, por una esperanza, teus filhos voltarão. tus hijos van a volver. Diz as Escrituras. Y eso lo dicen las Escrituras. Teus filhos voltarão. Tus hijos volverán. Aprenda você a ser filho. Aprenda usted a ser hijo. E aprenda você a trazer os teus filhos Y aprenda usted a traer a sus hijos diante do Pai. delante del Padre. Traze-me o teu filho. Tráeme tu hijo Todo dia. todo el día, Todo dia. todo el día, Todo dia. todo el día, Até que o Senhor nos chame para Ele. hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amém? Amén. Nós queremos agradecer a Deus, eu agradeço aos irmãos, Entonces queremos agradecerle a Dios, agradezco a los hermanos, Ricardo, Wagner, Paulo,
a Ricardo, a Barner, a Paulo, a oportunidade que eu tive de vir aqui, de estar aqui hoje. la oportunidad que tuve de venir y de estar aquí hoy. Dou esse testemunho para os irmãos de que muito obrigado pelas orações. Les doy este testimonio mío a los hermanos y también estoy muy agradecido por las oraciones. Foi o que nos sustentou em todo esse período. Fue lo que nos sustentó en todo este periodo. Nós tivemos momentos difíceis. Nosotros tuvimos momentos difíciles. Se a doença foi grave, Si la enfermedad fue a grave, perda da Rosana elevou em muitas vezes a dor. la pérdida de Rosana elevó muchas veces el dolor. Aquí yo quiero hacer un pause para que ustedes entiendan qué era lo que estaba pasando con el hermano. Resulta que ellos tuvieron un año de unas pruebas difíciles. Durante ese año, el hermano perdió a una sobrina, que ella estaba sana y murió repentinamente. Fue muy difícil porque era una sobrina que era casi como hija. Y también durante ese año la esposa del hermano César Coneglian estuvo enferma. Ella le diagnosticaron un cáncer en la médula y después también el Señor la sanó. Entonces él está haciendo referencia a todo este proceso por el cual él pasó. Que a família sofreu. Y entonces aquí está recordando la pérdida de Rosana y que el dolor que la familia sufrió. Mas nós fomos sustentados nas orações dos irmãos. Pero nosotros fuimos sustentados en las oraciones de los hermanos. E nós queremos agradecer aos irmãos por isso. Y nosotros queremos agradecerle a los hermanos por eso. Amém? Amén. Vamos curvar nossas cabeças. Listo. Deixem orar. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas.